Choose to focus on the eternal and not the temporary. I will major on what truly matters in life. I refuse to be distracted by fleeting desires or temporary gains, for I know my purpose is far greater. I will honor the gifts and calling God has placed in me, valuing them above all earthly pursuits. Like a wise steward, I will prioritize the things that align with my true purpose and God's will for my life. I declare that I will leave a legacy of wisdom and faith, choosing to cherish what has eternal value. I am never too old to live out my purpose with God's guidance. I will choose to continue to fulfill His plan for my life. My purpose is rooted in God, and I will seek His direction daily to walk in the path He has set for me. I declare that my life will be a testament to God's faithfulness, and I will make a lasting impact in my generation. No matter my age or limitation, I will transfer my wisdom, gifts, and legacy to others who will carry it forward. I choose to live a life of fulfillment, knowing that as I serve others and follow God's calling, I will leave a legacy that reflects His glory. Amen. Amen. Mo yàn láti fojú sí ohun tó péye, kì í ṣe ohun ti ìgbà díẹ̀. Mi ò ní jẹ́ kí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ tí ó yapa àti èrè àkókò pín ọkàn mi ní ìyà, nítorí mo mọ̀ pé àfojúsùn mi dájú ju gbogbo rẹ̀ lọ. Màá mójútó àwọn ẹ̀bùn àti ìpè tí Ọlọ́run fi sí inú mi, mo sì máa fi tọ́ka sí wọn ju gbogbo ohun ilé ayé lọ. Bí alákòóso ọlọ́gbọ́n, màá fi àwọn ohun tí ó bá àfojúsùn mi àti ìfẹ́ Ọlọ́run ṣe pàtàkì ju gbogbo ohun ilé ayé lọ. Mo kéde wípé màá fi ìmọ̀ àti ìgbàgbọ́ ṣe ètò ìròyìn ayé mi kí n lè tọ́ka sí ohun tí ó ní iyè tó péye. Mi ò dàgbà jù láti ṣe àfojúsùn mi. Pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà Ọlọ́run, màá tẹ̀síwájú ní ṣíṣe ìpinnu rẹ̀ fún ìgbésí ayé mi. Àfojúsùn mi wà nínú Ọlọ́run, màá sì máa wo ìtọ́sọ́nà rẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ kí n lè rìn ní ojú ọ̀nà tí Olúwa ti ṣe sílẹ̀ fún mi. Mo kéde wípé ìgbésí ayé mi máa jẹ́ àmúyẹ fún òtítọ́ Ọlọ́run, àti wípé màá ṣe iṣẹ́ pàtàkì nínú ìran mi. Láì bìkítà ọjọ́ orí mi tàbí ìdíwọ́ mi, màá fi ìmọ̀, ẹ̀bùn àti ìtàn mi fún àwọn tó máa jẹ́ kó ní ìlọsíwájú. Mo yàn láti gbé ìgbésí ayé tí ó ní ìtẹ́lọ́rùn. Mo mọ̀ wípé bí mo ṣe ń sin àwọn mìíràn àti bí mo ṣe ń tẹ̀lé ìpè Ọlọ́run, èmi yóò fi ogún kan sílẹ̀ tí yóò ṣe àfihàn Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Nkwupụta a ga-eme ka ị tinye anya n'ihe kacha mkpa ma ghara irefu ọkpara gị dịka Ịsọ mere n'akwụkwọ nsọ. Ngwa, soro anyị kwuo ya. Nkwupụta nke mbụ. Ahọrọwo m ilekwasị anya n'ihe ndị dị ebighị ebi ma nepụ anya n'ihe ndị ọzọ dị mana nwa oge. Aga m elekwasị anya n'ihe dị mkpa na ndụ. Nke abụọ. Agaghị m ekwe ka ọchịchọ na-adịghị adịte aka na uru ndị na-adịghị adịgide dọpụ m uche, n'ihi na amaara m na nzube m ka ha niile ukwuu. Nke atọ. Aga m asọpụrụ onyinye na ọkpụkpọ oku Chineke tinyeworo n'ime m. Aga m ewere ha kpọrọ ihe karịa nchụso ụwa niile. Nke anọ.
Dịka onye nlekọta nke maara ihe, aga m ebute ụzọ ihe ndị kwekọrọ na nzube m n'ezie, makwa na uche Chineke maka ndụ m. Nke ise, ana m ekwuwapụta na aga m ahapụ n'ụwa ihe ncheta nke amamihe na okwukwe. Ahọrọwo m ịhụ ihe nwere uru ebighị ebi. Nkwupụta maka ibi ndụ nke nzube na-edu. Nke mbụ, agaghị m ekwe na m bụzi oke agadi nke ukwuu n'imezu nzube m. Site na nduzi nke Chineke, aga m na-aga n'ihu na-emezu atụmatụ ya maka ndụ. Nke abụọ, nzube m gbanyere mgbọrọgwụ na Chineke. Aga m achọkwa ntụziaka ya kwa ụbọchị, wee jee ije n'ụzọ o dobere m. Nke atọ, ana m ekwuwapụta na ndụ m ga-abụ ihe akaebe na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, makwa na aga m enwe mmetụta na-adịgide adịgide n'ogbe m. Nke anọ, n'agbanyeghị afọ ndụ m ma ọ bụ erughị eru m, aga m ebufe amamihe, onyinye na ihe ncheta dị n'ime m nye ndị ọzọ ga-ebuli ya n'ihu. Nke ise, ahọrọwo m ibi ndụ nke mmezu, ebe m maara na ka m na-ejere ndị ọzọ ozi ma na-agbaso ọkpụkpọ Chineke, aga m ahapụ ihe ncheta nke ga na-egosipụta ebube ya. Nyatakaka ewo na amechichiao amekokowo menye abe esawi ene o gba mechiabe nye susu na nonu mavonu menye eyi ikuyade nu o ma wonu sonson veviade cho nusiwo le vevie le agbemenu evelia megbebe trodro siwo nu vayina ple vide siwo no anyi eyi ikuyade la na he nye susunu elabena menye be nye tamedodo lolowu etonlia ma adebubu nunanao ple yoyo siwo ma ucho de menyelanu eye ma ade asi oho nu wu anyigbanjinuwo kata enelia abe apejikpala nye enela ma chonu siwo so ple nye tamedodo vavanto ple ma wo pe lɔlɔ na nye agbe aɖo nɔƒe gbãtɔ. Atɔ̃lia, maa ɖe gbefa be kpagble nunya kple xɔse ƒe domenyinu ɖi. Etsia be maa de asixɔxɔ nu siwo nu asixɔxɔ mavɔ le na nu. Adelia, nyemetsi akpa be manɔ agbe ɖe nye tameɖoɖo nu o. To Mawu ƒe mɔfiafia me la, maa yi edzi awɔ eƒe ɖoɖo siwo woɖe ɖe anyi na nye agbe la dzi. Adrelia, nye tameɖoɖo fo ke de to ɖe nye Mawu me eye madzi eƒe mɔfiame gbe sia gbe be mazɔ mɔ si wòɖo nam dzi. Enyilia, meɖe gbefa be nye agbenɔnɔ anye Mawu ƒe nuteƒewɔwɔ ƒe ɖaseɖiɖi eye makpɔ ŋusẽ ɖe nye dzidzimea dzi tegbee. Ƒe kake mexɔ o alo seɖoƒe kake gale asinye o, matsɔ nye nunanawo kple domenyinu
ana ame bubu siwo atsɔ ayi ŋgɔ. Ewolia, metia be manɔ agbe si me dzidzeme le eye menya be esi mele ame bubuwo subɔm ele Mawu ƒe yɔyɔ yome tim la, magblẽ domenyinu nyui aɖe ɖi si ɖe aƒe ŋutikɔkɔe fia. 10 déclarations positives pour les personnes âgées, majorité en majeur, pas comme Esaü. 1. Je choisis de me concentrer sur l'éternel et non sur le temporaire. Je me concentrerai sur ce qui compte vraiment dans la vie. 2. Je refuse de me laisser distraire par des désirs éphémères et des gains temporaires, car je sais que mon objectif est plus grand. 3. Je honorerai les dons et l'appel que Dieu a placés en moi, les valorisant au-dessus de toutes les activités terrestres. 4. Comme un intendant avisé, je donnerai la priorité aux choses qui correspondent à mon véritable objectif et à la volonté de Dieu pour ma vie. 5. Je déclare que je laisserai un héritage de sagesse et de foi en choisissant de chérir ce qui a une valeur éternelle. Vivre une vie axée sur un objectif. 6. Je ne suis jamais trop vieux pour vivre mon objectif. Avec la direction de Dieu, je continuerai à réaliser son plan pour ma vie. 7. Mon objectif est enraciné en Dieu et je chercherai quotidiennement sa direction pour marcher sur le chemin qu'il m'a tracé. 8. Je déclare que ma vie sera un témoignage de la fidélité de Dieu et que j'aurai un impact durable sur ma génération. 9. Quel que soit mon âge ou mes limites, je transférerai ma sagesse, mes dons et mon héritage à d'autres qui le feront progresser. 10. Je choisis de vivre une vie épanouie, sachant qu'en servant les autres et en suivant l'appel de Dieu, je laisserai un héritage qui reflète sa gloire.